Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Okay, Diyos Marina og to especially sa naghinan yung gunyan, aldaw na Miyerkules, ha? July 15, 2026. Maray na og to asin maray na hapon, ha? Sa City Government of Legazpi.
Asin sa SL family ha, sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation. Marinog tumampalan sa UI Batch 87 ha, and also sa UI 87 as in sa ang AUL ha, UST 91. Marinog to sa Indugabos. Marinog tumang kay classmate Lisel Lunas, and also sabi niya Marinaog to tabi and keep watching kay amiga ko Rigil Jing Ramos, and happy birthday kay Doktora Jane Batalya ha. Happy birthday tabi Doktora Jane Batalya, and syempre siya mo Jing Ramos. Staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. Maray na hapon man pala kay President Madam Rose Quintorre, ang President kang Southern Luzon Technological College Foundation. I see the fire in your eyes, it makes my heart. Maray na ugtuman sa OIC kang City Veterinary Office headed by Doc, hindi pa man palang Doc si kay OIC SM4 Papanong si Noel Moises Arrimado, asin kay Doc Dominic Chic, asin sa mga taga City Veterinary Office in sa Legazpi City is Slaughterhouse. Masiramon ngun yan sa pinangugtuan ni dyan ha. Salamat na maray tabi kay Ate Jean na Alcoy. Salamat na maray sa pagpalans ngun yan dyan sa muya sa City Veterinary Office. Salamat man kay Rosana Mirabuenos kang Pilar Sorsogon ha. Estudyante ko ini si Osang, talagang permi man ini naka-updated sa sakuyang programa Lunes, Miyerkules asin Biyernes. We play, not late. When now Sabi ni Ma'am Lisel ha, sa Batch 87, keep watching to Aster ha. Salamat na maray Aster, Rowena, Nori, and Ludi. Hello sa mga batchmate kang Batch 87 kang United Institute. night and day, you're my all-time love. Sabi ni Rosana ni Osang ang sa kuyang estudyante, shout out tabi sa mga Mirabuenos family dyan sa Pilar Sorsogon ha. Salamat tabi ang Rosana ang sa kuyang favorite student kay ito ka nagtuturo ako sa Dominican School of Pilar. Maray nagto pala sa mga taga Dominican School of Pilar. Come under my cover. Kasuhapon nagkaigwa ki ulat ng bayan or pigapon ini una State of the City Address si Mayor Hisham Ismail ha. Ginibo po yan sa ICR dyan sa sentro kang Legazpi sa ibalong Sentrum for Recreation panuman so ICR kang State of the Nation City Address as in ulat ng bayan ni Mayor Hisham. Congratulations tabi Mayor Hisham. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do you still do it? Maray na barita ini sa mga nasa gobyerno ha, sa especially dyan sa City Government of Legazpi, maghalat-halat na lang kang memorandum, magkakaigwa na po ki PBB bonus ang gabos na kawani na sa gobyerno ha, gabos na empleyado sa gobyerno makakareceive ki PBB. Okay, talagang maugmaong kayo ni si Ma'am Rosalie Obido, ha? Talagang asin siyempre, ang sa kuyang amiga, si Mercy Antonia Ahero kang City Veterinary Office, magkakareceive na naman kita kang sa kuyang PBB. Si
Kasi pa man ang mapapaabo na makareceive kang PBB dahil iyan performance bonus ki bilang sarong empleyado kang kawani kang sa gobyerno. Kasuhapon mo magmahon sa mga maestra digdi sa siyudad kan Legazpi dahil sugari cash gift na 7,000 gigibo ni Mayor Isyam ki 10K ha. Talagang bilib na ako sa imo tabi, Mayor. Touch by touch, you're Marinog tuman sa kay Ian Dukin Navera kang Aquawell, ha? Thank you very much sa paghinanyog sa sakuyang programang niya na aldaw na Miyerkules. when I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes. It makes my heart. Ang City Veterinary Office pala, lalong-lalo na dyan si Doc Dominic Chica, as in mga LI, lalong-lalo kay Nicole, as in kay Claire, magkakaibugwa palang from time to time, ha? Open ang Rabies Awareness Seminar, as in ang Bird Sea Bootcamp na ongoing na ginigibo kang City Veterinary Office. You're my all-time lover, skin to skin. Come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a Marinog tumang kay Helen Carreto, kang Pilar Sorsogon. Thank you very much, ha? night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do. Gari na hali-hali na si Mading Helen Carrito dyan sa San Rafael, Pilar Sorsogon. Okay, sa pamilya ni Ma'am Helen, lalong-lalo na sabi, sumaistrang aki na niya dyan sa San Rafael, Pilar Sorsogon. All-time love, skin to skin. Come under my cover. Sabi ni Ma'am Helen Carrito, shout out Tabi Wadjun sa mga taga-barangay Pangpang, Pilar Sorsogon, asin dyan sa Purok 2, San Roque, Legazpi City. Do it, we still do it, night and day. Kan pitsa 13 pa lang kang bulan na July 2026, nagkaigwa po ki unveiling for the memorial of Honorable Carlos Papay Imperial sa naginibo dyan sa Bicol University High School building in celebration for the 96th birth anniversary. Okay? The ceremony honored by Honorable Carlos Papay Imperial as one of the principal author of the Republic Act number 5521, the law for established for the Bicol University,
as Secretary of National Defense Gilberto Gibo Chidoro Jr. served as the guest of honor. The memorial bus is installed through the Provincial Resolution of number 0606-2026 initiated by the Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Come under my cover. Maray nagtumang kay Richard Ayala Meneses. Pirang aldaw na ha, nagpatuloy ang pagbuga ng Bulkang Mayon na nagbabagang laba sa dalisdis nito habang nananatili sa alert level 3 kahanghanga at mapanganib kaya maigpit na rin ipinagbabawal sa pagpasok sa 6 km permanent danger zone dyan sa Bulkang Mayon. Bata si sabayan pa kita kilinog kaya eringat-ingat ha kaso hapon pa lang bisis naglinog digdi sa probinsya kan Albay sa syudad kang Legazpi kaya eringat-ingat po kita gabos maski nga ni kan sa pagulat ng bayan medyo talaga nagkaigo naman kilinog pero maray nga ni talagang iguana nasa isip na kan mga tao day nagpanik nagturukaw sa nasinda para matapos so linog. Pero dahil man kita naapektar na marikan linog. Pero iringat-ingat manggiraray. Ngunyan, saruin niyo naman na kay Puan ha, magdangog especially sa mga taga San Roque ha, bawal po na walang damit ha, sa Legazpi City. Ipinaalala ng mga kapulisan, muling ipinaalala ng Legazpi Police Station or the CPS na mahigpit na pagpapatupad ng City Ordinance number 0003-2014 or Legazpi Public Mobility Ordinance. Sa ilalim ng ordinansa, ipinagbabawal ang paglabas sa mga pampublikong lugar na ganap o bahagyang walang saplot kabilang ang sinasadyang paglalantad na itinataas ang bahagi ng katawan sa mga sitwasyong saklaw ng batas. Ayon sa ordinansa, ang paglabag bawal po may bayadan po ka muna 1,000 mag-render ng 16 na oras ha kaya hinikayat ang karamihan na daitabi mag-uba kibado na maglakaw-lakaw sa mga pampublikong lugar. When my heart is full of love, it makes me a gentle dove. Love's the game that we play, not play. Maray nagtumampalang kay Roman Nobelo Jr. ha salamat na maray sa paghinanyog sa sakuyang programa. To see the light, there's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come. Sabi ni Richard Ayala Meneses, tama po sir, ha? Salamat na maray. Bawal talaga, especially sa mga nasa pampublikong lugar, dahil kita po maghalikan sa tuyang bado. Iyan ang saro sa ordinansa na ginibos kang iningani 003.2014 na ginibo po sa Legazpi City. Bawal po ha ang magwara dahil bado lalong-lalo sa mga publikong lugar. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're
presyo kan, especially so nagpapararapot sa kuya regarding kang kumpira ang kilo kang buhay na orig. Okay, the Department of the hog price monitoring for the Bicol region. Tabi, ang price range of the live weight of hog and the retail price of the pork or kasim. Ini na po, tabi. Tan. Okay, sa Albay, 150 to 160 po pag live weight, pag buhay na orig, pag ini po pork or kasim, 280 to 290 na mababakal po nindo sa mga pampublikong saudan or public market dyan sa Legazpi City Public Market. Marinog to pala dyan sa mga taga Legazpi City Public Market, lalong-lalo na kay Ging Villanueva. Marinog to tabi sa indo asin dyan na sa mga nag-opisina sa Legazpi City Public Market. Ngunyan po ining pitsa 15 kang bulan na July. Sa Camarines Norte, 150 to 155 ang live weight. Ang pork or kasim, igwa po kipresyo na 290 to 330 po ang kilo. Okay? Sa Camarines Sur, 150 to 160. Pag pork or kasim, 280 to 320. And sa Catanduanes, mas mahal pa lang sa Catanduanes. Ang buhay na orig, live weight, 170 to 180. Okay, pag pork or kasim, 300 to 320. Pasamasbate, ang kilo kang buhay na orig pag may maapot sa indo or may maghanap dyan sa indo, 150 to 180 pag live weight. And pag pork or kasim, 300 to 340, asin sa probinsya kang Sorsogon, barato, 140 to 150 pag live weight. Pag pork or kasim, 280 to 300 pesos per kilo. Okay, iyan po, especially sa mga naghaharapot, ang hog price monitoring digdi sa tuya sa Bicol region ngunya na pitsa 15 kang bulan na July. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumang pala kay Sir Darlito, Perez dyan kang Human Resource Management dyan sa City Government of Legazpi. When my heart is full of love, it makes me a gentle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time. Marinog tumang kay Maria Francia Silidonio, kang City Veterinary Office. Salamat na maritabi Ate Pan sa paginanyog sa sakuyang programa ngunyan na Miyerkules, July 15, 2026. All-time love, skin to skin, come under my cover. Ang licensure for examination for teacher
still ongoing ang filing po para sa exam sa September 2026. Ang SLRC or St. Louis Review Center or ang JP Tutorial Center nag-acceptar po kan mga gustong mag-review para sa licensure examination for teacher. Ang SLRC makukuha po dyan sa taas sa second floor kang Albay PNB, beside kang Legazpi City Hall. Ang JP Tutorial Center, makukuha po ninyo dyan sa Barangay Kabangan, Legazpi City. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumampala sa mga estudyante ko dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, ang FSM Filipino, 3 Filipino as in ang 3A English ngunyan na taon 2026-2027 kang Southern Luzon Technological College Foundation. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come. Ang ITV ABN proudly present, iyo po ang Search for Singing Star, Adult Edition. Ini po ang eligibility, ang edad 18 pataas. Must be no appearance and big screening or television. You prepare 2 songs and bring your instrumental or -1. Okay, the ABN-ATV are looking for another batch of auditionists for the limited slot. Ang registration and audition will be on July 18, 2026, Saturday, 1 p.m. And look for Sergi and Coach Bell. Night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin,
Happy birthday pala kay Mr. Howard De Los Santos, inoso kay Alita Pinto. Patugtugan ta daw tabi ini o sintan ki. Happy birthday to Howard De Los Santos and Alita Pinto. To you, happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday tabi kay Sir Howard De Los Santos and also kay Alita Pinto. Kung may gusto pala ka muna, siyempre, dakulon kitang mga amigo asin mga amiga na managsisilibrar ki kumplianyo sa Aldaw, pwede po ka mo mag-message sa Kuya Digdi sa ABN para ma-shoutout asin ma-grita lamang kis ang celebran, nagsisilibrar kang birthday tabi, ha? Especially sa mga amigo nindo asin sa mga special someone. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Kung lang sendo pala na mga ayam, asin mga ikos na pig-alagaan sa sendo mga rong, kung medyo po pala naiilang, nagkakaigwaki kalintura or may diarrhea or sometimes may ang parbo, darawin po nindo dyan sa City Veterinary Office para ma-check upan asin matawan ki nagkakanigo na bulong na para sa iya. Ngayon po ang samuyang doktor si Doc ang Dominic Chica kang City Veterinary Office. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Pag nagkakaigwa pa lang po kilinog, kaipuhan ta na, syempre, kung nasa building kita, di kita po magpanik, luway-luway lang po kita na makaluwas
para day po kita madiskwedo. Ang iba sig nagpapanik, minadalagan, or baka minsan talagang pag nagpanik, lumukso ka mo sa, day po pwede ka yan. Pag naglilinog, ang tendency, luway-luway po na magluwas sa sarong building, as in mag-stay sa open na lugar. Ha? Dahil aram na from time to time. Pero kasuhapon, parang bisis kita linugon kasuhapon. Pero bako man kita ang sentro. Ang sentro po kayo kasuhapon sa Masbate. Come under my cover. Do it, we still do it. Night and day. You're my all-time love. Marinaw tumampala sa especially so mga estudyante ko dyan sa SL, and also kay Ma'am Shara Alcantara dyan, ang registrar kang SL, asin kay Manay Malin Perez na nyaon sa registrar, asin kay Doc Azul, ha, nyaon dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Marinog tumangkay Nelia Orcajo. Okay? Thank you very much, sabi Nel, sa paghinanyog sa sakuyang programa ngunya na Miyerkules. Marinog tumang kay Andre Perez Dizon, ang sakuyang classmate dyan sa AUL. Touch by touch. You're my all-time lover. And also dyan kay Ma'am Day Ribale. Okay? Si Ma'am Day asin si Ma'am Mirabel. Si Ma'am Bernie, si Ate Bern Mirabel dyan sa PGA, sa Provincial Government of Albay. Marinog tumang kay Ma'am Edith, kikagawad Edith Toledo, ha? Salamat na maritabi, Ma'am Edith, asin sa pamilya Toledo dyan sa Barangay Puro, Legazpi City. Marinog to, asin happy lunchtime sa pamilya Toledo dyan sa Puro, Legazpi City. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Okay, pwede ka mo mag-like asin mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or sa ABN. Okay, thank you very much to Sir G. Alianza, ang samuyang General Manager digdi sa ABN. And also kay Ma'am Cel, kay Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And salamat na maray sa mga sponsor, especially digdis mailing man sa nindo sa mga screen nya kan samuyang TV. Thank you very much ha sa mga sponsor digdis sa ABN. And also kay Sir Jonathan, ang samuyang technician digdis sa ABN. Okay? And the ABN is located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you on Friday. God is good all the time. Bye-bye.
Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.